Untuk saat ini kita nggak mudik dulu karena bayi masih kecil, jadi our son still 1 month ya, so we not go everywhere. Bedaannya ya aku bareng anakku, dan aku tuh baru merasa ya waktu menjadi ibu tuh adalah hal yang bahagia. Baby, they asking the most important thing and happiness when you have son ya. Before and now what different now, I feel so blessing, more happy. ...36 tahun dan we are so blessing ya. Yeah. You so happy have Luca Junior ya. Yeah, my son, our son is so great. Yeah, he's so lucu and ganteng. Tak terasa, suasana kemenangan masih begitu hangat terasa. Memasuki hari ketiga perayaan Hari Raya Idul Fitri, momen berkumpul bersama keluarga di kampung halaman tetap menjadi tradisi yang begitu lekat di hati masyarakat Indonesia. Namun, tak semua memilih untuk pulang. Di tengah euforia mudik yang selalu mewarnai Lebaran, sebagian orang justru memutuskan untuk tetap merayakan hari istimewa ini di ibu kota. Salah satunya adalah selebgram Lina Muherjee. Sosok yang namanya sempat mencuri perhatian publik lewat konten-konten bernuansa Bollywood ini, rupanya memilih untuk tidak melakukan perjalanan mudik tahun ini. Keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Lina kini tengah menikmati peran barunya sebagai seorang ibu. Bersama sang pasangan, Luca, ia baru saja dikaruniai buah hati pertama. Usia sang bayi yang masih sangat rentan membuat Lina harus berpikir 2 kali untuk melakukan perjalanan jauh. Demi menjaga kesehatan dan kenyamanan sang buah hati, Lina pun memilih untuk merayakan Lebaran dengan suasana yang lebih tenang di kediamannya. Tim Cumi-Cumi pun berkesempatan untuk menyambangi langsung kediaman Lina, melihat lebih dekat bagaimana suasana Lebaran yang ia jalani tahun ini, yang mungkin berbeda, namun justru terasa lebih hangat dan istimewa. Halo Cumi-Cumi, masuk dulu ya. Come inside. Ini Bumil, Bu Sui sekarang. This is our house, welcome. Yes. Ya, untuk saat ini kita nggak mudik dulu karena bayi masih kecil, jadi our son still 1 month ya, so we not go everywhere. But we'll go to Belgium to see grandma, you see? Yeah, in May, June. Yes, jadi kita nanti aja kalau udah besar dari Belgium nanti ketemu keluarga kita gitu. Jadi kita bawa ke Belgium dulu. Jadi kita nanti di sini juga ada sedikit open house ya buat sama fans, sama teman-teman untuk syukuran anak juga sih. To introduction that about Eid Mubarak in here, fasting 1 month, like Firman also fasting. But for me, because I am give birth, I cannot fasting. And we say Eid Mubarak to everyone. Eid Mubarak to everyone. You say about Eid Mubarak right in here. That's I explain Eid Mubarak like this, like that. I explain to you, like 1 month fasting. Yeah, after the moon, I think. Meski tahun ini tak bisa berkumpul bersama keluarga besar di kampung halaman, rasa rindu itu seakan terbayar lunas dengan kehadiran sosok kecil yang kini melengkapi kebahagiaan mereka. Ya, kehadiran putra pertama yang akrab disapa Luca Junior menjadi sumber kebahagiaan baru bagi Lina Muherjee dan sang pasangan. Tangis mumil dan senyum polosnya seolah menjadi pengobat rindu, sekaligus menghadirkan suasana Lebaran yang berbeda, namun justru terasa jauh lebih hangat. Bagi Lina, momen ini adalah anugerah yang tak ternilai. Meski perayaan Idul Fitri kali ini hanya dirayakan secara sederhana bersama keluarga inti, namun justru disitulah letak keistimewaannya. Kehadiran Luca Junior membawa berkah tersendiri, tak hanya dalam kehidupan Lina sebagai seorang ibu, tetapi juga dalam perjalanan spiritualnya di bulan suci Ramadan. Ia pun tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Ramadan kali ini terasa begitu berbeda, lebih penuh makna, lebih hangat, dan tentu saja lebih membahagiakan.
36 tahun dan we are so blessing ya. Yeah. You're so happy have Luka Junior ya. Yeah, my son, our son is so great. Yeah, so lucu and ganteng. Yeah, I'm so. Terus we have lots of gift ya. Yeah, from everybody, Yes. especially Sandy. Iya, kayak rumah sakit 100 juta. Jadi total kadonya bisa 250 jutaan ada dari hamil sampai sekarang dikado terus sih. So we both feel so blessing to be parent ya. Yeah. They said that you have lots of blessing. It's because a gift a child from God. So Yeah. everything we get blessing. Yes, I mean like our son is make us more lucky in our life. That's we believe rezeki anak. They call rezeki anak means blessing from child. Totally. So we agree. Luka Junior make a new, you know what? Like name Luka is like Light. Yeah, the light also is come to us. It could be like gift or something ya. Jadi kita percaya sih bahwa anak itu membawa rezeki banget dan dunia aku segitu lebih berubah. Before like funny and bit controversy, but now you become like mature when you become mom. Wise. Yes, you also feel like that ya. Yeah. Since hamil until now become more wise. Karena menjadi seorang ibu itu harus bisa ngerem segala-galanya sih. Dan juga nggak ada waktu sih yang terlalu gimana karena aku tuh anak aku tuh full susu. I said that our son full susu, so no time for controversy loh. Time susu. Yes, busy with susu. Bedaannya ya aku bareng anakku dan aku tuh baru merasa ya waktu menjadi ibu tuh ada hal-hal yang bahagia. Baby, they asking the most important thing and happiness when you have son ya. Before and now what different now I feel so blessing more happy with you and the baby you. So, Or your attention are going to the baby. sama dia juga bahagia. Ada perbedaan pastinya sekarang kan ya ada teman makan ngobrol gitu sih, jadi so happy they are asking when you have a baby now in this Eid Mubarak you are happy ya, mau happy. Yeah. So happy, so bahagia. Yeah, we will celebrate it Yes, also with Firman. Iya. In Yeah, Indonesia, but it explain. was great here. I think that Lina welcomed me very well with our son. That's really amazing. And this apartment is also so great with swimming pool. We enjoyed together, and I want to, the future will be like this also. And you said that about you have a business fortune. I mean like you have Exactly. no need to say, but you have a business. So I'm preparing application, mobile application that. Yes. Jadi dia ada bisnis aplikasi di HP. Yeah. Untuk and open in Belgium also soon ya. Exactly. So we will promote as soon as it Ya ready. intinya make someone happy on the app, no more depression lol. Exactly, to reduce the loneliness. Tak hanya membawa berkah bagi keluarga kecilnya, kehadiran Luka Junior juga menjadi pengalaman baru yang belum pernah dirasakan Lina sebelumnya. Maklum saja, ini adalah kali pertama Lina menjalani peran sebagai seorang ibu. Berbagai tantangan pun tak terelakkan, mulai dari memahami kebutuhan sang buah hati hingga menghadapi momen-momen ketika si kecil menangis tanpa henti. Lina pun mengakui, di awal masa-masa tersebut, dirinya sempat merasa kewalahan. Apalagi sebagai ibu baru, banyak hal yang harus dipelajari dari nol. Namun seiring berjalannya waktu, perlahan Lina mulai beradaptasi. Bersama sang pasangan, ia belajar memahami bahasa tangisan sang bayi, kapan ia lapar, merasa tidak nyaman, atau sekadar ingin digendong. Kini, dengan usia Luka Junior yang baru genap 1 bulan, Lina dan pasangannya sudah mulai menemukan ritme dalam menjalani hari-hari sebagai orang tua baru. It's first time we have a baby, so sometimes we difficult to understand because when baby cry we don't know he is poo or pee or what really he want. But you understand quickly. Yes, learning. Aku tuh belajar cepat quickly loh. I mean like no one teach me direct, but as a mommy, feelings. Everything's perfect. People give lots, and we also already. Jadi aku tuh udah disiapin banyak kayak fans, follower. Yeah, we are so grateful. Iya, they sending. Jadi kayak dikasih, ada yang ngasih 21 juta. Jadi tanpa persiapan mereka udah tahu kayak pumping steril. Actually before I just like listening that this is sterile pumping, but Kak Sabrina is give like 21 million a gift, steril, like this place, bed, everything lah. Makasih banyak. Yeah, so we just like sitting
someone already give us all like that lah. As I said, I'm so grateful that all the people give us this. Indonesia, a bit Belgium also. Yeah, Belgium also we got lots of gift and special for their parent and grandma, everybody lah. Yeah, Loves to do, everybody in yes. Belgium, Yeah, so thanks to Belgium Indonesia. family also. Thanks a lot. Yeah. Di balik kebahagiaan yang kini ia rasakan, tersimpan pula kisah menarik tentang awal pertemuan Lina dengan sang kekasih, Luka. Sebuah cerita yang terbilang unik dan tak terduga. Lina mengungkapkan, perkenalan mereka bermula pada 5 Juni 2025 lalu. Saat itu, semuanya terasa begitu sederhana, bahkan Lina sendiri mengaku belum benar-benar mengetahui latar belakang pria bule yang kini menjadi pendamping hidupnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, kedekatan di antara keduanya tumbuh begitu alami. Rasa nyaman perlahan berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. We met on June 5, 2025, and we were at the beach. I just take a look at her, Yes. just like this. And I we say hello. And where are you from? Where are you from? And, I said Belgium. And But I'm not. I she know, didn't but know Belgium. I say Paris. She said, "Oh actually, yes." I know Belgium chocolate, but I don't know if it's really country like Yeah. what. Mostly because no Italy and Italy. And after we swam together in the pantai, Yes, Padang-Padang, Padang-Padang. Uluwatu. And after we met again, and we stayed together Yes. till now. Yeah. It's falling in love first, yeah, same, yeah, like each other. Same. But me more. But you a bit more. More like. Why Lina Mukherjee falling in love with him? Yeah. That's I a don't good know. question. That's no reason because for the first time I look at and I saw him like this man look innocent. I mean like I don't know, but I have feeling when we meet somebody. But the time is not really in love, but I like after that when together he treat me so good. Sometimes when makan he give me makan kayak nyuapin gitu loh. Terus and yeah, soft spoken. And you know whenever something like a problem kayak kita lagi marahan, only a second he always say baby, so easy we never You need to fight. solve the Yeah, problem. he solve problem very fast. That's the thing why I love him a lot. Yeah, and handsome also, and sexy also. Yeah. Because when I look at her, I say, "Well, she's so beautiful." And after, she's a very simple person. Even she's so famous. She has a big heart. She's And you so said the kind. story that you don't know I'm famous for the first time. No. I explain. But after you told me I'm actress. But actress, after you said you've been to India, Bollywood, and lots so of on. people also click picture in Bali. Yeah. Yeah. So we enjoyed the moment together. And Yes, yes. Menariknya, sebelum menjalin hubungan dengan Luka, Lina diketahui sempat memiliki kisah cinta dengan pria asal India. Namun, hubungan tersebut harus berakhir di tengah jalan. Kegagalan itu sempat membuat Lina menutup hati. Ia bahkan tak pernah membayangkan akan kembali menjalin hubungan dalam waktu dekat, terlebih dengan pria asing. Bahkan secara belak-belakan, Lina mengaku bahwa dirinya bukanlah sosok yang menyukai pria bule. Hal itu seolah menjadi prinsip yang ia pegang sejak lama. Namun siapa sangka, prinsip tersebut perlahan runtuh. Pertemuannya dengan Luka seakan mengubah segalanya. Pesona dan ketampanan pria asal Belgia itu sukses mencuri perhatian Lina. Bukan hanya dari segi fisik, namun juga dari sikap dan cara Luka memperlakukannya. Tanpa disadari, Lina pun mulai membuka hati. Hingga akhirnya, kisah yang awalnya tak pernah ia bayangkan justru berubah menjadi kenyataan. Lantas apa yang membuat Lina akhirnya menerima cinta Luka? Yeah, because you know I had never dreamed to have bule. Yeah, they are calling like you dreamt, no? no baby bule. Yes, Yeah. but married with bule no. It's just I won't have because they are cute.
because before I connection mostly with the Indian, but after that but I like bule also, but never I want to have child, like bule is like doll babes. Yeah, but I like bule men also, but I don't know bule like me or not like that. But mostly people out there like your skin blah blah, but I don't know because 36 I meet bule, but I have no connect like that. After meet him, this man handsome. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.